Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah alanjutaki acian kitab Fathul Mu'in. Bulan sampean dapat ke acian 490. Bandapat dak kitabul musannif wal 'amilu kasa'in wa huwa man yab'athuhu al imamu li akhdhi zakati wa qasimin wa hashirin la qadin. Qala al-musannifu wal 'amiluh ban tining saya koca amil zakat. Tadi gula ban sampean sebelum pun abahas tentang orang-orang saya berhak menerima zakat, di antaranya orang fakir. Ni gula ban sampean abahas saya orang fakir. Pun abahas juga tentang orang miskin. Shadaqatu lil fuqara wal masakin. Orang fakir dan orang miskin yang pun dibahas sebelumnya. Wal 'amilina 'alaiha. Saya nomor 3 amil zakat. Saya koca amil zakat. Qol wal 'amilu bantining saya koca amil zakat. Kasa'in panika orang saya acelan kaangkui ngumpulaki zakat. Kasa'in akat orang saya acelan kaangkui ngumpulaki zakat. Wa huwa bantining ya amil man panika orang ya ba'athul imamu yab'athu saya ngutus. Huda kayaman al-imamu pasirah pamimpin. Anapa mayutus ban pamimpin li akhdhi zakati kaangkui muntut zakat. Li akhdhi zakati kaangkui muntut zakat. Wa qasimin ban orang seatu zakat. Wa hashirin ban orang se ngumpulaki orang-orang se andi kewajiban zakat atau ngumpulaki orang-orang saya berhak menerima zakat. Mayuh orang fakir di mana? Data kepi kumpul dan ini kekoca hasyir. La qadin punten orang saya teti hakim, saya teti qadi. Jadi hakim ini kata nama zakat. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi di antara orang saya berhak menerima zakat yang kika dintoh sa'in. Kika dintoh amil sini, amil wal amilina 'alaiha. Anika mana bi orang saya andi kewajiban zakat nika tak majar tibi. Mana bi majar tibi engki subung amil zakat ki. Langsung bagi karing fakir nih. Ban saya andi kewajiban zakat. Bulan di kewajiban zakat langsung bulan karing fakir nih bagi. Tidak amil kan tadi. Jadi saya koca amil zakat saya pas deki berhak kan kui nerima zakat ingki ka dintoh orang saya ban pemimpin iutus ka angkui ngala atau ngompolaki zakat. Ban amil zakat ni gak banyak. Di antaranya pertama sa'in, kasain ni contoh. Orang saya bekerja ka angkui ngompolaki zakat. Qasim orang saya nuum zakat. Bagi orang fakir, bagi orang miskin. Ini qasimnya mana? Boleh saya termasuk amil zakat hasyir. Orang saya ngumpulaki orang saya andi kewajiban zakat. Sapaan saya andi kewajiban zakat data kepi. Berkumpul. Atau ngumpulaki ngumpulaki orang-orang saya berhak menerima zakat. Sapaan saya fakir, sapaan saya miskin, sapaan saya gozin fisabilillah, sapaan saya mu'allafah qulubuhum, sapaan saya andi otang sapaan. Nah, ini kayak data kepi berkumpul. Dan ini kan orang saya data, orang saya makumpul kenikah koca hasyir. Jadi termasuk amil zakat kia. Ban amil zakat bani hanya saya sebut kibi musonib kantoh bani kor terbatas ke sa'in hasyir ban qasim. Banyak orang saya juga berkecimpung ning dalam perzakatan kini kayaknya orang saya tukang nulis misalkan, tukang mitong, orang saya tukang ajagah misalkan puto polisi misalkan kangkui mengawal itu semua monsu mereka putoh. Nah, ini kah kapi ini masuk dak amil zakat.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Ini saya nomor telok ki. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakini wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum. La qadin. Nah, nikah. La qadin. Hakim nikah termasuk amil zakat karena hakim nikah pekerjaannya nikah lebih umum. Tak fokus ke zakat ingki walaupun juga titik napa kalakona bisa ning zakat tapi ning lainnya boleh kekuasaan wilayahnya ini ka umum bani korjo ma zakat melolo. Mangkana hakim ni kita paringi zakat. Tak paringi zakat walaupun sebagian pekerjaannya ni ning zakat. Wal muallafati qulubuhum wa fir riqab. Mungkin golongan nomor 4 muallaf qulubuhum. Muallafatu qulubuhum. Sera muallaf qulubuhum nikah wal muallafatu bantining se ekoca muallaf qulubuhum man panika orang aslama se masuk Islam paseraman wa niyatuhu ban halatining niat imam dhaifatun panika lemah au atawah lahu panika kandi iman syarafun tining kamuljaan yutawaqqa'u se iduga isangkah iprediksi bi'ta'ihi kalaban apareng dak kayaman bi'ta'ihi kalaban apareng dak kayaman islamu wairi panapah islamah selain yaman. Tidak boleh musannif di antara orang seberhak narima zakat ingki kadin toh al muallafah qulubuhum. Serah muallafah qulubuhum musannif atau syarih sebadai ka antoh nyeputaki dua orang. Saya pertama man aslama wa niyatuhu dhaifah. Bada orang baru masuk Islam cuma niatan ning Islam ni lemah. Maksudnya niatan ning dalam Islam niat napa niatan dalam Islam kuwa lemah. Andi kata senengan lagi. Andi kata senang, kita senang lagi. Bolana mereka ni ke andi wahsyah. Andi kata senengan. Ki lemah. Kita senang dak ke orang-orang Islam. Ki andi wahsyah dak ke orang-orang Islam. Jadi masuk Islam gini, kan beda setengah orang masuk Islam. Tapi ki arasa tak senang dak ke orang Islam. Arasa tak senang dak ke orang-orang Islam. Makanya beri zakat malin apa? Malin kata senengan keelang. Jadi napa ki? Semula mun ate kasa kita jinak lagi ini. Kita akor nih kan. Kita akor. Kita jina. Jadi paling zakat ki malin jina hulu ngak ni ke. Marken ni. Malin seneng ngatena. Malin kuat imanah. Atau bisa saja masuk Islam indah wahsya lil Islam. Kata senengan ke Islam lagi. Walaupun abah nikah iman nikah. Maka dah mah. Jadi niatan ning Islam nikah. Maksudnya niatan ning Islam ni lemah lagi. Akhirnya paling zakat makle iman ni kuat karena iman ni ka yazid wa yanqus. Iman ni ka yazid wa yanqus. Jadi paling zakat male niatnya jadi kuat. Nah, ini ke bagian pertama. Man aslama wa niyatuhu dhaifah. Atau nomor 2 aulahu syarafun yutawaqqa'u bi'i'ta'ihi islamu wairihi. Beda orang kafir ni ka asli orang-orang seter ke muka ning kaum di antara kaum. Kupelamun zaman lamba ki zaman sahabat Sayyidina Umar kulus nih. Sayyidina Umar orang Quraisy. Andi Nudhara. Termasuk orang-orang saya terkemuka di kalangan Quraisy. Banyak kancana. Ketika masuk Islam, bani tak kuat imanah. Kuat imanah Sayyidina Umar. Imanah Sayyidina Umar ni kuat. Jadi ketika masuk Islam, kanat niyatuhu qawiyah. Niatnya Sayyidina Umar ni kuat di dalam Islam. Ini hanya sebatas contoh ki.
Nyata nikah kuat di dalam Islam, tak lemah. Tapi Sayyidina Umar nikah termasuk orang yang terkemuka di kalangan Quraisy. Mun sumpah mana deki Sayyidina Umar nikah iberi zakat, otomatis kita menduga, kita mengharap, mengira bahwasanya cakancan Sayyidina Umar se kafir nikah masuk Islam karena Sayyidina Umar paringi zakat. Jadi mun paringi deki yutawaqqau Islamu ghairi. Bisa jadi cakancanan nikah, cakancanan se andi kancanan Sayyidina Umar dulu. Bisa saja diki masuk Islam. Nikah aulahu syarafun yutawaqqau bi ta'ihi Islamu ghairihi. Jadi nikah segocak mu'allafatu qulubuhum. Warriqab wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Warriqab bantining sekocak riqab. Riqab ni budak. Tih innamas shadaqat lil fuqara. Pertama orang fakir. Wal masakin, dua orang miskin. Wal amilin alaiha sin wartallah amil zakat. Wal mu'allafati qulubuhum ban orang mu'allaf. Ini keempat pun dibahas. Wa fir riqab sin nomor 5 riqab. Riqab ni budak. Tapi tak sekapina budak paringi zakat. Saya maksud budak anto nikah budak mukatab, karena budak ni banyak macam. Bada budak alkin, al-khalis, bada budak muba'ad, bada budak mudabbar, bada budak umwalat, bada budak mukatab. Napa saya kocak budak mukatab nikah? Saya kocak budak mukatab nikah aropa aki budak sebi sayyidah iyakat kitabah. Mun baan bisa melunase atau nepus 100 juta apa reng 100 juta dengkok, maka baan mertikah. Akhirnya budak ria nyari kelakuan, nyari penghasilan, kangku bisa nepus abaan tibi. Tapi nyicil kalau kan selama bulan misalkan, cicil berapa bulan senikah. Bulan senapah. Jadi akad kitabah nikah dilakukan secara cicil senikah. Le budak manabi dalam keadaan ingat kenikah kocak budak mukatab. Jadi paringi zakat male napah? Male male tuli mertika senikah. Male tuli mertika. Karena syariat Islam nikah menginginkan kemerdekaan. Tidak menginginkan perbudakan. Ini bisa menjawab isu-isu terus diumbar-umbar oleh orang-orang non-muslim. Mengatakan bahwasanya Islam adalah dunia perbudakan. Ini. Bahkan Islam ini menginginkan kemerdekaan. Fayu'tal mukatab. Al-mukatabu napa nikah budak-budak mukatab kitabatan kalaban akad kitabah sahihatan sebender. Karena akad kitabah ni berdua, beda akad kitabah sahihah sesa, beda akad kitabah sefasid. Contohnya akad kitabah sefasid misalkan akad kitabah ban budan. Jadi sayyid ni ngucak ke budan mun ban bisa nyetor ke sengko 100 ekor bebih misalkan ban mertikah are akad kitabana fasid tasa fayuta maka pareng al mukatabu pasera mukatab budak mukatab au sayyiduhu atau sayyidah ya mukatab biiznihi kalaban izinna ya mukatab dainahu da ka tengah ya mukatab in ajaza anil wafa in ajaza lamun tak mampu pasera mukatab anil wafa dari majari. Jadi budak mukatab ni kemun semua mendeki tak mampu kangkui melunasi tangga ka sayyidah, maka pareng dari zakat. Male tuli mertikah. Atau sayyidah saya beri nikah. Ya tentunya kalaban izin dari mukatabah. Kalaban izin dari mukatabah.
Ini kan mana tak mampu. Ya mun budak mukatab ni kan mampu orangnya. Mampu kangku melunasi, ya tak usah beri dari zakat. Mun sumpah mana budak mukatab ni mampu kangku alaku. Kuat kangku alaku dagama. Napa tetap ibri? Qala wa in kana kasuban. Wa in kana ban sanajan bada pasare mukatab kasuban panik kese mampu kangku usaha. La min zakati sayyidihi punten min zakati sayyidihi dari zakatah kustena ya mukatab. Anapah libaqaihi karena tep-tepah ya mukatab ala milkihi atas andiin atas kepemilikan sayyid. Ala milkihi atas kepemilikan sayyid. Tabunah la min zakati sayyidihi. Tapi budak mukatab kenikah tak pareng zakat dari andiin sayyidah. Maksud dah kama? Maksud senikah misalkan sayyidah nikah andi kewajiban zakat. Andi kewajiban zakat. Paulia deki zakat nikah, zakat sayyid nikah pahi bagi ke budan. Enten tak oleh anak polana budak mukatab ni ki andin sayyid senikah. Ki andin sayyid. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.